कशें पळयलें प्राऊड मोमेंट्स MLA जाल्या नंतर म्हाका दिसता हांव खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी तकलेर घेवन फुडें वता. परफॉर्म करपाक जाय 5 वर्सान. आयज ओथ सॅरेमनी आसा. एक प्राऊड मोमेंट. फर्स्ट टायम MLA जालो हांव. लोकांचे म्हाजे कडल्यान भरपूर एक्सपेक्टेशन आसा आनी ट्राय करतलो. भरपूर जे 10 वर्सान पंचायतीन काम केल्लें दीस रात करून तेच काम हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुडले 5 वर्सां सालिगांवान करतलो. एक फावट ऑपोजिशन रावन MLA इट इज नॉट एन इजी टास्क टू गेट युअर वर्क डेव्हलपमेंटल वर्क्स. सो हाऊ वूड यू सी दॅट आनी कशें? इट इज नॉट अ इजी टास्क पूण डेमोक्रेसीन आनी गव्हर्मेंट फॉर्म जेन्ना जाता तेन्ना रुलींग आनी ऑपोजिशन आसतात. यू हॅव टू बी पार्ट ऑफ इदर रुलींग आसता एकदां तुजें नशीब आसता आनी केन्ना केन्ना ऑपोजिशन आसता. यू हॅव टू फेस इट. सो आय डोंट सी इट अ बिग हे.